अलैकुम। जवानी दीवानी है, बड़े घर मैंने देखे, ये दौलत, ये शोहरत, ये महल मनारे, ये जुल्म और सितम, ये मिलावट वाली चीज़ें बेच के घर बनाए, गाड़ियाँ ली, शादियाँ दो दो तीन तीन की, ज़िल्लत की मौत मरे, ऐसी बीमारी में मरे, तड़पते रहे, ओल्ड हाउस में मरे, एक्सीडेंट में मरे, और कई बड़ी बड़ी कोठियों में बीमार हो गए, कोई भी साथ न रहा, नौकर चाकर वो भी पैसे की खातर खिदमत करने लगे, लेकिन सुकून कल्ब ना मिला। अल्लाह ने क्यों कहा है कि सारे जिस्म की खुराक ज़िक्र अल्लाह है। अल्लाह को याद कर, जब सुबह उठे बरकत वाली कमाई कमा, उसमें से सदका खिरात दे, कलमा कलाम पढ़ के सो जा, तहज्जुद पढ़, फजर की नमाज़ पढ़। क्यों कहा है अल्लाह ने? लेट के ही पढ़, किसी तरीके से पढ़। और अल्लाह ने बार बार कहा है, यतीम मस्कीन को मत सताना, मेरे बंदों को ना सताना। तूफ़ान दलदले आंधी आएंगी, हवाएं मुज़र हो जाएंगी, ज़मीन अपना महवर बदल देगी, सब्ज़ी फल मुज़र हो जाएंगे, हर चीज़ तुम्हें काटेगी, हर मौसम तुम्हें काटेगा। जब अल्लाह की नाफरमानी करोगे, हर चीज़ अल्लाह के मती है, तुम्हारा लुआ लुआ तुम्हें जूते मारेगा, और तुम समझते हो मैं बड़ा ऐशो उशरत में हूँ, गाड़ी बंगलों में हूँ। तो कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है बताओ? अल्लाह फरमाता है कि शैतान तुम्हारे बुरे काम अच्छे करके दिखाएगा। अरे शैतान तुम्हारा जानी दुश्मन है, ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। जब तुम्हें प्यार की ज़रूरत होगी, जूते पड़ेंगे मौसमों के, औलाद के, जिस्म जान के, हर चीज़ तुम्हें ज़लीलो ख्वार करेगी। इस बुत में अल्लाह की याद डाल, वफ़ा मोहब्बत प्यार डाल, जो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और दुनिया में भेजा, रूह फूकी। क्यों ज़लील हो रही हो? और ज़लील भी ऐसा कि दुनिया के महल प्यारे, जन्नत नहीं। अरे जन्नत नहीं चाहिए, औलाद को जन्नत वाला नहीं बनाना। अपने बाल बच्चे को, माल और दौलत को बरकत वाला बना के जन्नत ले ले। क्यों ऐसा करता है? जान ले, ऐसी चमक दमक वाली चीज़ें आएंगी, ऐसे हसीन फितने आएंगे कि तुम नेकी की राह पे नहीं चल सकोगे, अल्लाह को याद नहीं करोगे। जुल्म और सितम और मिलावट वाली चीज़ों से कमाई हुई दौलत, ये जो मकर वाले फितने हसीन, इनमें लुटाओगे। ये कीड़े मकोड़े वाली हसीन फितनों वाली, फितने वाले मर्द औरतें लुटाओगे। वो जो अपनी ज़िल्लत वाली दौलत इकट्ठी करोगे ना, जिस्म जान और शैतान तुम्हें गुमराह कर देगा, और फिर तवीज़ करने वाले वहम डालेंगे, जमालिया कमालिया, नीला पीला काट कर दूंगा, तुम्हारे अंदर जिन दाखिल हो गया, जिन निकालता हूँ। जहाँ मोमिन हो, जिन्नात वहाँ से भाग जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं। अरे मोमिन अल्लाह का नाइब और ख़लीफ़ा है, और आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। इतना बड़ा शर्फ तुम्हें, और हमेशा की जन्नत, छोटी सी नेकी, इतना बड़ा इनाम ठुकरा रहे हो। अरे पागल हो क्या? अरे दीवाने हो? अरे मौत याद नहीं? मर तो जाओगे, चाहे सोने के महल तुम्हें मिले, मौत आएगी। याद कर ले मौत को। अल्लाह रहमान रहीम है,
چاہے کتنے بھی گناہ کیے تم نے، توبہ کر لے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ارے معاف کر دے گا اللہ۔ سجدہ ریز ہو کے یتیم مسکین کی مدد کر۔ اگر بہت بیماری ہے تو اپنی مال میں سے دے دے، بیماریاں نکل جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جب تک یہ دولت بانٹے گا نہیں، اس وقت تک سکون قلب نہیں ملے گا۔ سارے جسم کی خوراک، نیکی، بھلائی، اچھائی، یتیم مسکین کے ساتھ وفا اور برکت والی دولت بانٹ دے تو درویش ہے، اور اللہ تیرے لیے مشاہدات کے دروازے بھی کھول دے گا۔ پھر ایسا علم دے گا، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ جو ظالم مکار یار، جو اسلام اور انسانیت کے دشمن ہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تم اللہ والے بن جاؤ گے، درود پاک پڑھو گے، یتیم مسکین کی مال و دولت میں سے مدد کرو گے اور سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تو یہ ظالم لوگ، مکار لوگ، انسانیت کے بھی، اسلام کے بھی دشمن تم سے ڈریں گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، پر سچی توبہ کے ساتھ۔ ماں باپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے چوم لے، جس نے تمہیں پالا، تمہارے چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑے کیے، اور ماں باپ کو ہی دھکے دے رہے۔ کیا ظالم ہو کے مرو گے؟ اب بھی وقت ہے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، جو غریب یتیم مسکین ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، ایک لقمے کی خاطر اپنا لباس اتار رہے ہیں، ان کو گلے لگا لے۔ ہمیشہ کی جنت تیری ہے، تیری ہے جنت، پر سچی توبہ کے ساتھ اللہ کو دکھا۔ اللہ کو دکھانے کے لیے نیکی کرے گا، لکھ لے، اللہ کو دکھانے کے لیے نیکی کرے گا، تندرست رہے گا، درویش بن جائے گا، اور اللہ تیرے لیے خیر و برکت والی موسم، ہوائیں اور مشاہدات کے دروازے بھی کھول دے گا۔ پر سچی توبہ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جنت کے لیے سجدہ ریز ہو جا۔